जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्का इंचार्ज और जोनल सेक्रेटरी शुमाली कश्मीर एडवोकेट नजीर अहमद मलिक ने आज अरिन बांडीपोरा में JKNC के ब्लॉक दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गुंड केसर मॉडर में एक शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया, जहां बड़ी तादाद में नौजवानों, पार्टी कारकुनों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। नए शामिल होने वाले अफराद ने पार्टी की पॉलिसियाँ, क़यादत और अवामी खिदमत के अज़म पर एतमाद का इजहार किया। एडवोकेट नजीर अहमद मलिक ने नए साथियों का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी शमूलियत से पार्टी की जमीनी सतह पर तंजीम मजीद मजबूत हो गई। इस मौके पर तनवीर भुट्टो, डॉक्टर जहूर वानी मंजूर, दानिश शफी, गुलाम अहमद मलिक, गुलाम हसन वानी, अब्दुल खालिक वानी, गुलाम नबी भट्ट, मोहम्मद रजब और हाजी गुलाम हुसैन मीर समेत बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और हामी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए एडवोकेट नजीर अहमद मलिक ने कहा कि अरिन में ब्लॉक दफ्तर का कयाम पार्टी को अवाम के मजीद करीब लाने की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि सियासी सरगर्मियां सिर्फ इजलास और दफातर तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर गांव, मोहल्ले और घर तक अवाम की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। उन्होंने पार्टी कारकुनान से एहतियात, नज़्म ज़ब्त और अवामी खिदमत के जज्बे के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा कि बांडीपोरा के अवाम के जायज़ मसाइल और मुतालबात की आवाज़ मजबूती से उठाना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मजीद क्या कुछ कहना था, सुनेगा इस रिपोर्ट में। दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है। आज यहाँ पर मोहतरम गुलाम नबी साहब ने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवानों के लिए एक प्रोग्राम रखा था ज्वाइनिंग का, जिसमें हर एक हल्के से नौजवानों ने शमूलियत की। इसी सिलसिले में आज आए थे हम यहाँ पर मॉडर में। ये पूरे अरिन ब्लॉक के, क्योंकि इस अरिन ब्लॉक की क़यादत गुलाम नबी साहब कर रहे हैं, तो आज उसने एक ज्वाइनिंग का प्रोग्राम रखा था नौजवान के लिए। और हाँ, क्या मुतबादल होने की मतलब कि जो लोग चीज़ आपको मैं यकीन से कह दूंगा, हमारे मंशूर में है कि हम 200 यूनिट्स फ्री करेंगे। 5 साल का मुद्दत है। आप देखिए इंशाल्लाह जो भी मंशूर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा, वो इंशाल्लाह ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा करेगी। वो उस सिलसिले में पार्टी डिस्कस कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में इसका डिस्कस कर रही है, रिव्यू कर रहे हैं इस बारे में। जल्दी आपको पता चल जाएगा इस बारे में, ली जाएगी। मैंने ये नहीं कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस तितर बितर थी। मैंने कहा हमारा मैंडेट गिफ्ट में किसी और को दे दिया जो इसका मुस्तहक नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस तब भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। अगर हमें मौका मिलता, बांडीपोरा नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट को मौका मिलता है इलेक्शन लड़ने का, ये सीट हम तकरीबन 15,000 वोटों से जीत जाते। तितर बितर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पार्टी का हुक्म था, हमने लबैक किया। ये सीट गिफ्ट मिली उस बंदे को जिसकी यहाँ पर बांडीपोरा में वजूद तक खत्म हो गया था। इस पार्टी में मैंडेट मांगा नहीं जाता है, ये बहुत बड़ी पार्टी है। आपको याद होगा बांडीपोरा में जब हमारा जलसा था, उमर साहब बांडीपोरा में थे। बांडीपोरा चौक जलसे में उमर ने डिक्लेयर किया था मेरा कैंडिडेचर। यहाँ से कल डॉक्टर ज़हूर कहेगा मुझे मैंडेट दे दो, कल मलिक साहब कहेगा, ऐसे मैंडेट नहीं होता है। ये पैनल एक जाती है, पार्टी को पता है तो ग्राउंड में काम कौन करता है। पार्टी ने डिक्लेयर किया था मेरा कैंडिडेचर, लेकिन कुछ पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से शिकस्त देनी थी बीजेपी फोर्सेस को। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए पार्टी को कांग्रेस के साथ अलायंस करना पड़ा और सीट कांग्रेस को छोड़नी पड़ी। ये पार्टी का जो मैंडेट था वो कांग्रेस को चला गया, ये वजह थी, नहीं तो मैंडेट के कोई मसला नहीं था। नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कभी कमज़ोर हरीफ नहीं थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा से मजबूत तरीन तंजीम थी। ये चीज़ था जो पार्टी के जिम्मेदार थे, शायद वो जिम्मेदारी नहीं निभा सके जिनको जो उनको दी गई थी। जब से हमने बांडीपोरा की जिम्मेदारी संभाली, मैंने बचे थे कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज, डॉक्टर साहब, तनवीर साहब दूसरे जिम्मेदार, जब से हमने ये जिम्मेदारी संभाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस मजबूत से मजबूत रहे। और आज हम पार्टी के डिक्टेट के मुताबिक चलते हैं, जो पार्टी को लगता है सही चीज़ें उसके मुताबिक चलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी कोई गलत करेगा हम उसको सिकम, कल पार्टी कहेगी दोबारा उस्मान मजीद आ जाए तो लबैक करेंगे, ये ऐसी बात ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तन तारीख है। मैंने यहाँ पर नौजवान देखे, आज 51 यूथ आज आपके सामने ज्वाइन किया। 53 नौजवान पढ़े लिखे, पोस्ट ग्रेजुएट्स उन्होंने मैंने इसलिए इनको नौजवानों को ज्वाइन नहीं कराया। कल उस्मान मजीद नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगा, मैंने इसलिए इनको ज्वाइन करेगा। नजीर अहमद मलिक ना सही, डॉक्टर ज़हूर ना सही, तनवीर भुट्टो से एक होगा।
جس نے تنظیم بنائی ہے، جس تنظیم کو مضبوط کرتا ہے، جو کلین چہرہ ہوگا. آپ کو پتہ ہے فنڈس ڈسٹرکٹ کو آتے ہیں تھرو ڈپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ لیول فنڈس 141 کروڑ بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ کے لیے. جو کچھ بھی اسکیم بن جاتی ہے وہ تھرو آفیسرز بن جاتے ہیں. اس کے لیے جو آپ لوگوں نے چنا وہ نظام الدین بٹ ہے ایم ایل اے، ہر ایک چیز اس کو ویٹ کرنا ہے. ماڈر میں کیا بنانا ہے، کنن میں کیا بنانا ہے، ارن میں کیا بنانا ہے، دردپورہ میں کیا بنانا ہے، ہر ایک علاقے میں کیا کیا چیز کرنا ہے. یہ جب کوئی یہ پلان بناتے ہیں ایم ایل اے ویٹ کرتا ہے. گورنمنٹ فنڈ ریلیز کرتی ہے، ایم ایل اے کے تھرو ویٹ ہو جاتا ہے. میں چونکہ ہماری پارٹی کا کوئی یہاں پر لیجسلیٹر نہیں ہے، ریپرزنٹیٹو نہیں ہے، ہمیں کوئی اختیار ہی نہیں ہے ہم اس پر کچھ کر سکے. ہم اتنا کہہ سکتے ہیں، ہم نے ڈیمانڈ کی، عمر عبداللہ صاحب سے ڈیمانڈ کی ہم نے میونسپلٹی بانڈی پورہ ٹاؤن کے لیے، ہم نے ڈیمانڈ کی. اس کی بڑی بری شیپ ہے. اس نے 200 کروڑ ریلیز کیے، اس نے تقریباً 1 کروڑ 2 کروڑ ریلیز کیے، تقریباً 5 کروڑ وہ بانڈی پورہ بیوٹیفیکیشن کے لیے ریلیز کرا رہا ہے. ہم نے اس کے سامنے کچھ اور پروجیکٹس بھی رکھے ہیں، وہ ہم ان ایڈیشن ٹو دیٹ کروا رہے ہیں، مگر وہ بھی ایگزیکیوٹ کرنے ہیں تھرو ایڈمنسٹریشن. ہمارے پاس ڈائریکٹ کچھ نہیں ہے. یہ سارا کچھ جو یہاں پر آپ کو لگتا ہے انفراسٹرکچر، آپ کو پتہ ہے پہلے یہاں ایک ایم ایل اے تھا، اس کے بعد دوسرا تھا. ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کب آیا تھا بانڈی پورہ میں؟ 2007 میں. بنا کب یہ 2019 میں 2000 یعنی کہ بنا کیوں نہیں ہے؟ 40 کروڑ روپے تب نیشنل کانفرنس کی حکومت نے عمر عبداللہ نے دیے تھے، 40 کروڑ روپے. یعنی کہ انہوں نے تقریباً 15 سال ہمارے ضائع کیے. جو 40 کروڑ میں اس وقت بن سکتا تھا وہ آج 150 کروڑ میں بھی نہیں بن سکتا ہے. ایک بندہ کہتا تھا یہ گرور سائڈ جائے، دوسرا بندہ کہتا تھا یہ وٹپورہ سائڈ جائے. نتیجہ یہ رہا 15 سال ہمارا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نہیں بنا. اس کے لیے ذمہ دار ایم ایل اے صاحبان ہے جو بانڈی پورہ کے لوگوں نے چنا. یہ بات صحیح ہے. بانڈی پورہ کے جب ہمارے پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا یہ سیٹ ہم کولیشن کے لیے کانگریس کے لیے ڈالیں گے، یقین کریں آپ ماتم تھا بانڈی پورہ میں، پورے بانڈی پورہ میں. لیکن میرا مزاج یہ ہے، میں پورے 7 سال بانڈی پورہ میں کہہ رہا ہے نیشنل کانفرنس کیا ہے، نیشنل کانفرنس کس طرح چلے گی، منشور کیا ہے، ہمارے قائد عمر عبداللہ صاحب کیا ہے. پورے علاقے میں کہتا تھا ہماری پارٹی کیسی ہے. میں نظام الدین بٹ ہوں. سنیے، جنتا پارٹی سے پیپلز کانفرنس سے جنتا پارٹی سے پی ٹی پی سے کانگریس، انشاءاللہ اگلے الیکشن میں بی جے پی. میں نظام الدین بٹ نہیں ہوں، میں عثمان مجید نہیں ہوں. کوکپرے سے کانگریس سے آزاد سے کوشش کرا تھا، نیشنل کانفرنس نے نہیں لیا. میری اپنی ایک الگ حیثیت ہے، آئیڈینٹی ایک ہے. میں بلیو کرتا ہوں بانڈی پورہ جموں کشمیر میں ایک ہی واحد تنظیم ہے جو کشمیری آرجن کی ہے. مجھے ناراضگی تھی تنظیم کے ساتھ، لیکن میں دل بدلی نہیں کروں گا. ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں میں تنظیم چھوڑ کر کہیں اور جاتا اور کوئی اور کسی اور پارٹی سے الیکشن لڑا. استقامت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. انشاءاللہ اب کی بار بانڈی پورہ میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی.